अठस्तरी मसीहा 16 तारिख रे आमर एप्रिल 16 यही अपराह्न दक्षिण उत्तर दिग आड़ू माड़ी आसला नाल गोटे हो पाखक आसला पूरा डार्क होगा 2 मिनट कि 5 मिनट खंड पूरा डार्क हो ढो 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 शुभ थाए से समय मुझे घरटा था भांगी तो घरटा ये पथरटे पड़ा जोटा कि पथर ऊपर हुकटा मो छाती गली जाता तो देखिले आईटा आसला मु पड़गली मोर घर फर ऊपर नड़िया गछ सब पड़गला 5-7 मिनट पर जो पूरा सफा हो गला आकाश आम अनेला को जुआड़े धान दौड़ हो खाली आउ किए आसिक चढ़ीगले आम उपर तो चाल घर था पाख घर गुरा तेणु हेरा सब माड़ी बस्ता चलीगले किए जन कहला ये जड़े बची गोड़टा हल्ला मत बाहर कले जो कांद बोबा चलती गाँव में आमको नहीं गले मेडिकल जो गले आम गलु आंदपुर नियरेस्ट हॉस्पिटल को गलु आंदपुर आते आमर कैलाश महांती थे अफसर इंचार्ज ये सब गाड़ी ट्रक फ्रक जो पठेवा द्वारा आम गाँव में सब 700-800 लोक जो इंजुरी खाली होते समस्त नहीं गले मेडिकल एडमिट कले बात्या तो कथा कहला बेलू आपण मैंने विश्वास करेंगे कहीं जे मुझे कहबी शगड़ गाड़ी उड़िला आपण मैंने कहे से गोटे मिछुटार कौन कहला शगड़ फगड़ उड़िला कि जे देखी से बुझीपर जे न देखी से जापर जे पुराणा बांधटा कौन होली तेणु तापर ए 178 लोक स्पट मरीगले बात्या बात्या आम मेडिकल जाइल मेडिकल मु 4-5 मास पर आसिल जा मेडिकल एक कटक गली प्लास्टिक सर्जरी हाथ होपर मुझे केउझर गली एमती कि केउझर कटक जाकि फिर आसिली घर को 6 मास पर 48 वर्ष जो होगा बहुत लोक प्राय जो मैंने बुढ़ा बुढ़ी सब मरीगले आम केते जन हाथ गणती रहीचु ये जो मैंने खंडिया खाबरा होगी रहीचु तेणु से हृदय स्पर्शी जो जहाँ होमर से कहला बेलू आखिरे लुह आसूची तेणु से कथा तो कहला बेलू आखिरे लुह आसूची आपण बहुत आश्चर्य कथा सब बाहर होता धर शगड़ गाड़ी उड़िला पोखर पानी पलैला पहाड़टा खोलीदेला सेपटे 2-3टा भालू पड़ी मरी पहाड़ उपर माड़ होगी ये सब शुणला बेलू आश्चर्य लगुच कारण से ये टर्नाडो फास्ट टाइम ये है आगुरी हो नाला कि टर्नाडो गोटे गवर्नमेंट किसी नाला टर्नाडो बोली तेणु से माने टर्नाडो रिलीफ दिया बोली 3 दिन डेरी करदे टर्नाडो ना ये तेणु से पछे टर्नाडो चढ़ेकी थे आमर वाईबी चौहान विरोधी दल नेता थे तेणु आमर ये तो नीलमणि राउतरांक चीफ मिनिस्टर थे तेणु विजु पट्टनायक थे सेंटर स्टील एंड माइन मिनिस्टर तेणु यही सब जो है हृदय विदार को बहुत कष्ट होता आ से कथा आज भाविला बेलू आखिले लुह रोनी आम सब है फिर आज ए वर्ष आसीगला एप्रिल 16 एप्रिल 16 से कथा मन पड़ा गोटे बहुत दुख लगे से तो डर माड़ुची कौन होता आम सब उपभोक्त आम भुक्तभोगी तेणु आम को डर माड़ुची आम निजे तो जाचु आगे जानी नहीं से तो पाठ पढ़ले पिला माने जानले एमती गोटे बात्या होता से बात्या होता से बुझंती सब कौन केमी होता किंतु यही जो आश्चर्य जिनस गुरा आगुरी हो नाला गोटे एठू जाइला ताल गचर गोटे लुहार ता देहरे गोल होगी बुले जाइला जोटा कि से एत पवन बेग से जानीपारे नियर अबाउट 2000 एबव पवन बेग आए तो 300-400 बेलू ये लोक आज के मले चेन से 2000 ना गोटे लुहा हालटे गाड़ी बाहर करके गोटे ताल गचर गुड़ा हो रही है मैंने से फोर्स न होते हवा भारी डिफिकल्ट यही सब एमती चलता मेघ पवन आसिक पूरा नाल अंधार आसला आसला जो घर द्वार सब उड़े उड़ा नहीं गला आ उड़े उड़ा जो नहीं जाइए समस्त जो डाकी मत आ कि देखा होनी न खाला बेलू मुझे डाकिनी डाकिनी जो मो स्वामी कहले कहले आम यही अच्छु तू यही को पलैया मुझे मत देखा होनी बिल्कुल किसी कहला आम ये अच्छु ये कौन कौन आ कौड़े गला किए कौड़े गले मुझे जापारि छुआ टी काखई मत उड़े उड़े नहीं गला उड़े उड़े नहीं गला छुआ टी मुझे काखई छुआ टी काखई मो हाथ रू खसीगला छुआटा मु पूरा पोती गनी जो पोती किए कड़े सब छाड़ी गले ये कांथ गुड़ा बोलते मो ऊपर खसी पड़ा ना कौन मत बाहर कर दियो तो कही बाहर कर दियो आ किछि टाइम पर एणु किछि लोक गले गले जो मुझे मो छुआटी गोटे मो छुआटी काढ़ी दियो शाशु शशुर मो स्वामी मो झी भणजा आम घर 5 जण जाइछंती
ସବୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ସବୁ ବାଟା ହାଟ ସବୁ ପଡିଛନ୍ତି, କିଏ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡିଛି, କିଏ ବାଡିଆଡେ ପଡିଛି, ଏଇମି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଚିହ୍ନ ମନ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଦ୍ୱାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଚିହ୍ନ ମନ ନାହିଁ। ଏଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କଣ କରିମି, ଏଠୁ ଖାଲି ସେଇ ପୁଅଟି ପଛରେ ଖାଲି ଧାଉଁଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କଣ ଆମ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା କଥା ମନରେ ପଡିଲେ ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ତ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଏଟା ଗୋଟେ ମନ ରହିଲା ଆମର। ଆଜିର ବି ବାତ୍ୟା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ନିଜେ ଆମେ ଅନୁଭବୀ। ଆଉ ଯୋଉ ପୋତି ହେଇଥିନି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥା ନଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଅନେଚରେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରିକି ବାହାରିକି ଆଇନି। ସେଦିନ ଥିଲା 1978 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 16 ତାରିଖ। ହଠାତ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଗୋଟେ କଳା ବାଦଲ ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନା ଏଟା କ'ଣ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଦଲଟି ଆସି ଏତେ ଜୋରରେ ଆସିଲା, ପବନଟି ଆସି ଏଇ ଧନେଇ ପାହାଡ଼ରେ ପିଟି ହେଇ ଗାଁ ଭିତରେ ପୁରା ତାଣ୍ଡବ କଲା। ଏଇ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଭିତରେ ଗାଁଟି 3-4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଗାଁର 178 ଜଣ ଲୋକ ଆଉ 700ରୁ ଅଧିକ ଗୋରୁ ଗାଈ ସଫା ହେଇଗଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଶା, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। କିଏ ଭାବୁଥିଲା ମୋ ଛୁଆଟିକି ମଣିଷ କରିବି, ବାପଟି ଚାଲିଗଲା। କିଏ ଭାବୁଥିଲା ମୋ ପୁଅଟିଏ ବଡ଼ ହେଲେ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ତିଆରି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଚାଲିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଏ ବାତ୍ୟା ଦୀର୍ଘ 48 ବର୍ଷ ହବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକମାନେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଛୁଆ ଖୋଜୁଛି ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲିନି। ବାପ ଖୋଜୁଛି ମୋ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ଥିଲେ ଏତେବେଳକୁ କେତେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତାଣି, ମୁଁ ନାତି ନାତୁଣୀ ଧରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଭଗବାନ ଦେଲେନି। ତାଙ୍କ ଆଶା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲେ। ସେଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ତ ଦେହ ଶେରଣ ସିଏ ଉଠୁଛି, କହି ହେଉନି ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଦେହଟା ଶୀତେଇ ଉଠୁଛି। ହଠାତ୍ ବାତ୍ୟାଟା ସେଇ କରୁ ଆସିଲା, ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ। ଯେତେବେଳେ ପବନଟା ଆସିଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆସେ, ଖରାଦିନ ପ୍ରାୟ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭିତରେ ସେ ଏକାଥରେ ଯେତେକ ଚାଳଘର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କୋଠାଘର କରିନଥିଲେ, ଚାଳଘର ସବୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାଳ, ସେ ରୁଅ ବତା ସବୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ଥିଲି, ମୋ 2 ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇଥିଲି, ଯାଉ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ରହିଗଲି। ମୋ ପାଖରେ 10-12ଟି ଛୁଆ ଥିଲେ। ସେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ଦୋକାନର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଖଟ ତଳେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଥିଲେ, ଆମେ ଦିହାଁ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ 20-30 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଉଡ଼େଇ ଆଣିଲା। ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲ ଥିଲା, ପେଣ୍ଡାଲ ପିଟିଦେଲା, ସେ ସେଇଠି ସଫା। ମୁଁ ତାପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ। ମୋର ଆଉ ହୋସ୍ ନଥିଲା। ହୋସ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ପାଖରେ 2-3ଟା ଛିଣ୍ଡା ଗୋଡ଼, ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ତ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ, କିଏ ଆନ୍ଦପୁର, କିଏ କଟକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଲେ। ମୁଁ ଆନ୍ଦପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି। ଗାଁକୁ ପ୍ରାୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚରଣ ସିଂ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ସେଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। କହି ହେଉନି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ହେଲା ପରେ ବି ସରକାରଙ୍କର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସେମିତି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ଅବଦାନ ଗାଁ ପ୍ରତି ନାହିଁ। 178 ଲୋକଙ୍କର ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ତାକୁ କେବେ ସରକାର ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଅବଦାନ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାଁ ତରଫରୁ ଏ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ମୃତି ଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇକି ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। 1978 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 16 ତାରିଖ ଦିନ, ସେଦିନ ଯେମିତି ଆମ ଗାଁକୁ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ରଚି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁଟିକୁ ଶ୍ମଶାନ କରିଦେଇଥିଲା, ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଛାତିର କୋହ ସମ୍ଭାଳି ହୁଏ ନା। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାପା ଦାଦା ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛୁ। ସେ ଗୋଟେ ବହିର କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗେ। ଯିଏ ଦେଖିଛି, ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି, ତାକୁ କେବଳ ସିନା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ସେ ଭାବି ପାରିନଥିବ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଏମିତି ହେଇପାରେ, ପ୍ରକୃତି ଏମିତି ଦାଉ ସାଧିପାରେ। ମାତ୍ର 5 ମିନିଟର ସମୟ, ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ଏବଂ ଗଦା ଗଦା ଶବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ମାଟିରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନର କଥା ମନେ ପକାଇଲା ବେଳକୁ, ସେଦିନର କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଏବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ ଭିତରେ କୋହ ଚାଲି ଆସେ। ଆମେ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରୁନୁ। ଆଜି 48 ବର୍ଷ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା,
या भितर 48 वर्ष आसीगलानी प्रत्येक वर्ष ग्रामवासी एमती स्मृति सभा पालन करुचंती निजर प्रिय परिजन को मने पकाउचंती तिलतर्पण करुचंती श्राद्ध करुचंती तांको पई स्मृति सभाटी होउची किंतु आजि पर्यंत सरकार तरफ कौन व्यवस्था है नहीं ये स्मृति पीठर उन्नतीकरण करने बा ए स्मृति दिवस को सरकारी भाव में पालन करने गोटे गाँव में 178 लोक एवं 700 रु ऊर्ध गोरु गाई गृहपालित पशु निमिषक मध्य प्राण त्याग कले किंतु सरकार कौन व्यवस्था नहीं तांकर स्मृति रक्षा करने हो स्मृतिचारण करने किसी व्यवस्था करवा बा से सरकारी भाव में किसी गोटे पालन करवा तार व्यवस्था नहीं आम सबु बेले कही आसीचु किंतु तार कौन लाभ ही नहीं बरं धन्यवाद देवी आपण मान गणमाध्यम भाई मान जो मैंने प्रत्येक वर्ष ये कथाटी को कवरेज करती एवं लोकलोचन को आणती सारा ओडिशावासी देखती मात्र से 2-3 दिन मन रखती किंतु तापर भूली जाती आज दिन में आपण मैंने पलि आम दुख में सामिल होगापाई आपण माध्यम प्रशासन को अनुरोध रथर चेता पशु 48 वर्ष हो गला जदि किसी व्यवस्था करेंगे ताहले स्मृति दिवसटी पालन हो पार आउटे भल ढंग से स्मृतिचारण कर विशेषकर ये जो स्मृतिपीठ अच्छी ये जो जराजीर्ण अवस्था अच्छी ताकू पुनरुद्धार कले मु भावुँ बोध हुए से अकाल चली जाते प्रति गोटे श्रद्धांजलि हम।